Muito obrigada, Zé Ricardo. Eu vou passar a palavra para o professor João. O professor Paulo Reis, o atual coordenador do programa. Paulinho, apresente-se, né? Não é nosso parceiro aqui e que compartilha, né, dessa presença do professor João Valverde como nossa representação, né, histórica e política também. Né, é um prazer tê-lo aqui, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Eu dividi por muito tempo, mais de 10 anos, a sala do professor com a Luciana Mironta. Ela, portanto, me conhece muito bem. Então, ela disse assim, João, no máximo 5 minutos. Ela sabe, eu falo muito. Então, eu tinha preparado uma fala curta, de 50 minutos, que eu gostaria de falar de um tema que eu gosto muito, que é conceito de urbanismo e planejamento urbano. Mas eu botei no lixo, depois que eu soube que era só 5 minutos, botei no lixo. Mas eu vou contar uma história para vocês. Eu fui dar uma aula inaugural na UFPEL. Vocês têm alguém aqui de Pelotas, da nossa gloriosa UFPEL. E eu fiz um questionário e distribuí antes da minha fala. E tinha algumas perguntas como assim, era só estudantes de arquitetura e professores. Sala cheia. Você conhece algum urbanista pessoalmente? Quem? Agora, cite 3 urbanistas brasileiros. Foi muito legal. Ninguém conhecia um urbanista. Primeiro perguntaram, mas o que quer dizer arquiteto urbanista? Eu disse, não, um cara que se apresenta e diz assim, sou urbanista. 0. Ninguém conhecia um urbanista que se apresentava como urbanista pessoalmente. E urbanistas brasileiros, assim apareceu um que citou o Oscar Niemeyer, o outro que citou o Lúcio Costa, o outro que citou. E isso é muito interessante, porque o pessoal mais jovem, a gente lia muito livro na graduação. Aí eu me lembrei de um livro que chamava O Substantivo e Adjetivo, do Guilherme, do William. Guilherme é a tradução. William. É o paulistano que faleceu há pouco tempo. Jorge William. E ele tem um livro chamado Substantivo e Adjetivo. Leiam aquilo, ele separava o planejamento urbano do urbanismo, a partir da experiência dele no Brasil e tal. Eu escrevi uma vez um artigo que eu apresentei no encontro do curso chamado Urbanistas Graças a Deus. Tá? Que é um artigo que eu levei uma pauleira dos arquitetos, assim, foi tremenda, né? E que eu acho que pouca gente leu, com razão, né? Porque as pessoas não leem muito os artigos, tipo, deixa para lá. Mas leiam, alguém quiser dar uma lidinha, tal, faz muitos anos. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia as palavras não querem dizer mais nada, né? Não querem dizer tudo, nada, sei lá, tá uma loucura esse negócio. Mas o urbanismo, além de não querer dizer nada, tá, virou uma palavra tóxica. Porque tu entra no Instagram, tem tudo que é urbanista que tu imaginar, corretor imobiliário é urbanista, todo mundo é urbanista. É um negócio que eu estou encantado como as pessoas estão preocupadas com a casa comum, como diria o Papa Francisco. E já vou encerrando, essa era a provocação. Eu tenho aqui, eu não fiquei aqui cumprimentando, tem pessoas que estão claramente me emocionando aqui de eu reencontrar, tá? Que eu andei aí com um tempo meio em casa. Eu tive hoje na casa de um amigo, tá? Ele me mostrou uma garrafa de vidro de Pepsi Cola, que ele comprou no Brick, aqui da redenção.
garrafa de vidro de Pepsi-Cola. E ele ficou encantado que nas festas de aniversário dele, ele só tomava o refrigerante em festa de aniversário. Tá? E tinha os engradados de Pepsi-Cola de vidro. Aí eu pensei assim, eu vi, estava lembrando aquilo, eu disse, por que a gente não faz um brick que não venda coisas, objetos, que venda histórias, ou não venda histórias. O sujeito passa, assim, tem as pessoas ali, com uma plaquinha, eu estaria lá hoje com a plaquinha Ampur. Tá? Aí o cara chega, eu digo, não tenho nada para vender, mas posso te contar umas histórias da Ampur. Algumas, inclusive, picantes. Tá? Então, a gente podia ter um brick assim, eu achei essa ideia muito boa. Tá? Eu tenho cabeça de 20 anos e corpinho de 70 e alguns, então acho que eu não vou ter força para isso. Mas se alguém quiser montar um brick desses, olha, eu acho que ia ser uma coisa genial nesse mundo, sabe, da inteligência artificial. Tá? As pessoas contarem histórias para outras pessoas. Então, eu vou contar uma história para vocês. Ó. O Beni, meu colega de mestrado, o nosso mestrado tinha uma grande questão, uma grande dúvida. Quem era o melhor aluno? O Beni ou eu? No final, eles concluíram que era o Beni. Tá? Nós participamos em Nova Friburgo do primeiro encontro do Ampur. Tá? Aqui de Porto Alegre estava lá a Moema de Castro de viagem e o Carlos Schmidt, que na época era do Porto. E foi lá pela primeira vez eu ouvi com firmeza, na voz de um padre franciscano, uma palestra sobre o conceito de direito à cidade. O padre era francês. Tem aqui um resumo da palestra, nesse livrinho, primeiro encontro. E, por coincidência, 2026. 1986. Este ano está fazendo 40 anos do primeiro encontro do Ampur. E então eu digo assim, bom, se eu fizer essa brick só de histórias, tá? Eu levo esse livrinho, quem sabe eu faturo, faço um leilão, tem quase meio século esse livrinho aqui. Né? Então, ideias não faltam. O problema é que a maior parte do tempo as pessoas dão ideias para os outros fazerem. Esse é um problema sério da academia. Ideias maravilhosas. Podes ajudar a fazer? Olha, tá difícil, muita aula, muita reunião, muito... Mas tem que fazer. Eu chamava na intimidade o comandante tu tens que fazer. Tu tens que fazer. Mas a ideia foi tua. Não, mas eu não posso, estou muito ocupado. Tu tens que fazer. E, claro, a maior parte do tempo não acontece nada. Já caminhando para o final, quando eu coordenei aqui o CPPUR, era presidido por o Rodrigo Simões. O Rodrigo Simões faleceu em 2016. Portanto, 10 anos do falecimento do Rodrigo Simões. O Rodrigo Simões era um cara que ia participar desse brick. Ele faleceu muito jovem, com 50 anos. Ele ia participar desse brick de troca, assim, porque um dia ele me encontrou sozinho, quando teve o CPPUR aqui, ele olhou para mim e disse assim, tu era da Peleia, né? Eu digo, Rodrigo, então, sabe disso? Não, porque eu era da Centelha. Peleia e Centelha eram grupos do movimento estudantil na época da ditadura. Peleia era do Rio Grande do Sul, Centelha era de Belo Horizonte. Então, ele foi prestando atenção em mim, coisa rara nos dias de hoje prestar atenção. Tá? E chegou e disse, esse cara é da Peleia. Eu achei um negócio assim, tu vê, para isso que servia esse brick, as pessoas se encontrarem, né? E ele fazia poesia. Tá? E ele escreveu o seguinte verso, com o qual vou quase encerrar a minha fala. No tempo que os ventos suis
faziam estragos, fiz barrocas nos quintais e semeei cravos azuis. Esse era o Rodrigo Simões. Eu poderia contar essa historinha no livro. Era uma pessoa formidável. Então, claro, né? Todo mundo fala, uma construção coletiva, tal. É longa essa história do Ampur para os padrões brasileiros. É longa. E estamos a continuar, né, Bê? Estão ficando velhinhos, né? O pessoal tem que continuar. Eu vou terminar uma fala de solidariedade aos colegas argentinos. Eu fiz o meu estágio pós-doutoral na Argentina. Eu estava de malas prontas para ir para a Europa. Aí eu digo assim, mas eu não conheço nada da América Latina, dita latina. Eu digo, não vou para a Argentina. Pessoal, a UBA, Universidade de Buenos Aires, tem 5 prêmios Nobel. 5 prêmios Nobel. Física, medicina, química, etc. Da paz. A Argentina é um país maravilhoso, tem uma universidade maravilhosa, é muito diferente da nossa, Grécia. Mas eu fiquei absolutamente encantado. Absolutamente encantado. Um professor titular hoje na Argentina está ganhando um pouquinho mais que uma bolsa de doutorado no Brasil, em torno de R$5.000. O presidente, esse que assumiu lá, que eu não vou nem dizer o nome, ele não dá aumento de salário para os professores desde que ele assumiu em outubro de 2023. Ele é explícito. Educação e saúde não são direitos. Quem tem dinheiro, paga. Quem não tem, não. O Congresso, onde ele tem maioria, inclusive, aprovou que se desse uma verba para aumentar os salários dos professores e melhorar as condições da universidade, os funcionários também. Ele vetou o projeto. Aí voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto. E aí ele recebeu e entrou na justiça contra o Congresso. Disse, não vou pagar porque não tem dinheiro. Nem derrubando o veto. Então, não é só uma questão de não distribuir as verbas, é uma questão de dizer assim, quem manda aqui sou eu, democracia, que conversa é essa? Que conversa é essa? Eu veto, eu faço, eu pinto, eu moro. Ele é muito amigo do presidente do Hemisfério Norte, muito poderoso, entre aspas, poderoso. Então, a minha solidariedade, eu sei que eu passei uns 5 minutos, mas ninguém mais vai falar aqui, né? Quer dizer, o Paulinho vai falar, o Paulinho costuma falar mais que eu. Então, o pessoal argentino está aqui do lado. Como eles dizem, o que vai acontecer nas eleições do Brasil. Eu sei que as pessoas não estão ganhando assim, o melhor das maravilhas, eu sei que tem problema, eu sei. Só que é o seguinte, a maioria do povo argentino apoia esse cara. Diz, tá certo, não tem que ficar dando coisa de graça. Não tem vagabundos. A maioria, aqui no Brasil tem 40% da população que aparentemente pensa assim. Sim. Não é pouca coisa. Muito olho. Não estou dizendo assim, não se mobilizem. Não lutem, eu acho que tem que lutar. Nós temos que lutar para valer, sabe? Até para mostrar para este governo que tem um certo compromisso com a democracia e etc., que tem gente querendo melhorar, etc. Não sou contra lutas demais. Os caras lá na Argentina reuniram 1 milhão de pessoas na rua em defesa da universidade. Não é pouca coisa. Nós nunca conseguiríamos isso, conseguimos, em alguma grande capital brasileira, reunir 1 milhão de pessoas em São Paulo. E eles reuniram 1 milhão de pessoas em Buenos Aires, e mais não sei quanto em Córdoba, Rosário, tem universidade por tudo lá. Então, eu sei que vocês prestem atenção no que acontece na Argentina. A gente está muito... Todo mundo está lendo literatura decolonial escrita nos Estados Unidos e na Europa. Vamos ler os argentinos um pouquinho. Vamos olhar os colombianos, mexicanos. Vamos olhar um pouquinho aqui. Olha, inclusive na nossa área de planejamento urbano, eles são muito bons. E são diferentes. Na Colômbia e no México tem curso de urbanismo de graduação. Arquiteto é arquiteto.
urbanista faz o curso de urbanismo. Então, eu quero saudar a todos, desejar uma boa estadia em Porto Alegre. A receita é simples: pinhão e vinho. Obrigada, professor João, saudades, né, da sua presença, da sua fala. Bom, aqui eu vou fazer alguns comentários, alguns agradecimentos breves. Em primeiro lugar, ao POIGEA e ao PPGDR da Unisc, que aceitaram realizar esse projeto junto conosco, né, de trazer o CPPUR aqui para a URGS. E, enfim, outras pessoas também que têm participado, a todas as colegas que participam, em nome da Luciana, que está aqui mais diretamente, né, no acompanhamento e na resolução de pequenos problemas, pequenos e grandes problemas, como, por exemplo, o elevador que parou de funcionar ontem, né? Então, assim, a gente está administrando essas atividades com todo carinho, porque o PROPUR, nos seus 56 anos de existência, e eu só tenho 12 desse tempo todo, tive o privilégio de ter o professor João na minha banca, né, de concurso, né? E a gente já passou por muita coisa. O PROPUR, ele tem uma história muito articulada, ampla, né? Tivemos a Vrana Panizzi, que não está aqui hoje, foi presidente, né? Mas vai aparecer em algum momento, talvez amanhã ou na sexta-feira, que também participou de momentos importantes na construção dessa associação, também do CNPq. Então, assim, é com muita alegria, né, que nós realizamos essas atividades e abrimos esse espaço no momento em que as mudanças elas são necessárias, né? A gente vive um momento de mudanças seja da comissão do CNPq, da CAPES, né? Da nossa representação na área PLURD, no sistema de avaliações que a gente sabe que de forma muito direta vai afetar todos nós e que nós ainda estamos tentando entender como é que a gente vai se organizar para administrar essas mudanças. Mudanças climáticas que afetam as cidades e que, enfim, mexem com toda a nossa forma de pensar e de agir e de pesquisar sobre esse campo urbano e regional. Enfim, é um momento oportuno para a gente também redefinir, reenquadrar esse urbanista e esse planejamento urbano num contexto contemporâneo, né, que nos demanda atenção ética e algum senso de humanidade também, né? Eu acho que o que o João coloca é muito importante. Quais são as possibilidades também de interação com a sociedade que nos façam rever nossos princípios, né, e valores. Então, tudo isso nos traz hoje aqui um Ampur que é bastante preocupado também com essas temáticas e, por isso, o tema das oficinas e das mesas redondas que a gente espera que sejam muito proveitosas, né? Eu vou colocar algumas mudanças que aconteceram. Vou pedir para a Martina, por favor, colocar novamente a programação. Conforme a gente falou, então, a gente conseguiu realocar as atividades que já estavam previstas, destinadas a algumas salas no quinto andar, que é o nosso espaço de trabalho, né? Mas, então, hoje foi tudo aqui. O encontro dos estudantes aconteceu na sala 522, né? Porque a gente considerou que os estudantes não teriam problema de subir os 5 andares. Mas, assim, para amanhã a gente tem algumas mudanças. A oficina 1, que é de políticas de acesso afirmativo na pós-graduação, que vai ser coordenada pelo Renato Emerson. Renato, dá um tchau ali.
né? A Nathalie. Não. É um oi. O Renato, então, vai trabalhar na sala 312, tá? E na oficina 2, a agenda de pesquisa na área de planejamento urbano e regional, temas emergentes. Eu vou coordenar aqui no auditório. A gente fez uma pesquisa, não apenas na área PUR, mas na área de arquitetura e urbanismo e também desenvolvimento regional. Então, a gente vai abranger as teses e dissertações, que foi o que conseguimos pesquisar, não é? A oficina 3, extensão na pós-graduação, institucionalização, abordagens e campo de atuação. Conforme o José Ricardo falou, a Karina sofreu um pequeno acidente, ela não pôde vir, mas ela vai ministrar sua fala na sala 203 e vai contar aqui com a cooperação das colegas Daniele Caru e Annelise. A Annelise eu estou vendo ali, a Dani eu não vi. Levanta a mão aí, Ana, para todo mundo reconhecer. Pronto. A Ana vão estar na 203 para trabalhar a temática da extensão. E a oficina 4, diálogos entre associações de planejamento urbano, experiências de ensino e prática na América Latina, vai ser coordenada pela professora Letícia Gades, né, da UFPR, tá? Na sala 313. Então, conseguimos realocar essas atividades pela manhã. Vamos ter um intervalo, né? Enfim, as atividades vão até o meio-dia das oficinas, e à tarde nós temos as mesas redondas. Então, o que nós estamos chamando de mesa redonda 2 é porque tivemos a primeira hoje, né? Então, a 2 ela vai acontecer na sala 313 e se intitula Conhecimento Produzido no Campo PUR e sua incidência nas políticas públicas em escala federal, estadual e municipal. O que esperar das eleições estaduais e nacionais em 2026? E quem vai coordenar vai ser o Beni. Beni, por favor, levante a sua mão, por gentileza. Já foi citado, mas... Já foi citado, já apareceu, pronto. A mesa redonda 3, avaliação da ciência e da área de planejamento urbano e regional, na sala 203. Ok, mesa redonda 4, informalidade na América Latina. Essa avaliação da ciência e da área de planejamento é o professor José Ricardo, né, que também já está bem conhecido, acho que não precisa se apresentar. Mesa redonda 4, a informalidade na América Latina, permanências e transformações. Está o meu nome, eu não sei se eu vou coordenar ou se eu passo para outra pessoa, porque eu gostaria de ficar... Sempre tem novidades para a gente resolver, então eu estou achando mais interessante colocar outra pessoa na mediação, né? E a mesa redonda 5, desenvolvimento e planejamento urbano e regional no contexto da emergência climática, o professor Paulo Soares, que estava por aqui, mas eu não... está aqui o Paulinho também, né? Paulinho do Poesia, da Geografia. E é isso. Então, vamos ter um intervalo e, no final do dia, vamos apresentar os resultados das oficinas e também o resultado da discussão dos alunos, que a gente pediu que fosse feito. A gente vai dar esse espaço também, porque a gente acha importante ouvir o que eles têm a dizer, né? Então, assim, de forma geral, é isso. Nós conseguimos nos redirecionar e acho que vai ser um dia super proveitoso. Espero que todos aproveitem, né? E qualquer coisa a gente está por aí, né? Tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Professor Zé Ricardo. Eu queria falar com a dele. Tá. Depois eu falo. Corrigir uma coisa que eu deixei de falar na minha fala. Primeiro, um agradecimento a Carlos, né, pelo claro! evento. Sim, eu tenho os agradecimentos a fazer. Mas eu queria pedir, assim, para toda a comissão organizadora aqui do ProPUR, que a gente desse uma salva de palmas por todo o trabalho que eles tiveram aí. Tá bom. Eu posso
Só em relação a isso, né? Era exatamente o que eu estava pensando em colocar, né? Eu participei do evento 50 anos do Propul. Lembrei, assim, a grandiosidade que é o Propul, enquanto um dos programas fundadores da área, né? E também na Ampul. E saber tudo que vocês passaram recentemente, né? Dentro de uma emergência climática, todas as respostas que o programa teve, que enfrentar no cotidiano, ao mesmo tempo que estava enfrentando um desafio de reestruturação do programa, de mudanças de gerações, como isso vai acontecer, voltaram para o 6, definitivo, né? Tomás passou ali a lixa que saiu, é o lugar merecido, né? Assim, eu já falava naqueles 50 anos, assim, às vezes os outros programas não sabem a grandiosidade que é o Propul, porque a gente precisa dar essa projeção, e eu colocava vocês nesse desafio naquela fala, e ver agora, vocês sediando esse evento, diante de todo esse trabalho, né, que vem ao longo desse momento, e a gente tem um evento tão acolhedor, com um coffee break tão bem cuidado, tão bem pensado, gente. Cada momento que a gente vai ali é uma descoberta, então reforço o pedido de uma salva de palmas que José Ricardo já fez também para esse trabalho, e saber também que vocês contaram, né, do PPGEL, o pessoal da Unisc, né, e essa plateia maravilhosa, porque está aqui o dia todo, né, todo mundo, que não é uma plateia para assistir, é uma plateia para participar, que vocês estão todo o tempo nesse diálogo, nessa disposição. Então, parabéns. Obrigada, Sara. Obrigada, Zé. Eu vou fazer aqui os agradecimentos. Quer falar primeiro, Beni? Venha. Eu quero falar só duas coisinhas. O João lembrou uma coisa, deu uma ideia fantástica, né? De um link que não vende nem troca, nem compra coisas, mas histórias, experiências, né? E ele lembrou brilhantemente, como ele sempre faz, o livro do Jorge Wilhelm, Cidade, Substantivo, Adjetivos. E eu queria lembrar um outro. Anos 70. Eu queria lembrar um outro, que é dessa época, que é muito pouco estudado hoje em dia, que é do Chico Vita, que foi líder, urbanista, líder do governo Erundina, em São Paulo, que escreveu um livro interessantíssimo, que chama Planejamento Sim ou Não. Ou não. Eu acho que a velha guarda da Portela aí sabe, lembra desse livro que eu estou falando, né? A capa do livro é justamente isso. Sim. Planejamento sim ou não. Sim. O Chico Vita, o pai do João, que agora está lá na direita. Grande João e grande Chico Vita, que está lá na FAO. E que eu acho que a gente precisava fazer alguma coisa, trazer os... Eu não sei se ele vai aguentar com a idade dele também, né? Mas com 90 e... 90 e picos, né? Como diz. Mas eu acho que é outra figura, assim, é uma referência, assim, fantástica. Quero dizer também que no CTPU de 2016, muito bem coordenado pelo João, eu nunca me esqueço que o João falou, depois na sequência a Hermínia pegou a palavra, e a Hermínia disse assim, eu gosto demais das coisas do João Moffat, porque ele sempre tem uma crítica densa, sagaz, e ele nunca esquece da poesia. Exato. E ele nunca esquece da poesia. E ele terminou a fala dele justamente nos trazendo, nos brindando com a poesia. Só para terminar mesmo, eu acho que o melhor aluno da nossa turma de mestrado não fosse tu, e nem muito menos eu, foi Luciana Lara. Não tenha dúvida. Hoje, ainda tem um aviso, vocês devem ter assinado, ou grande parte de vocês, a listinha da saída de campo, né? Agora nós já encerramos as inscrições, mas só para já, desde hoje, deixar lembrado, né, que nós vamos pegar um ônibus aqui às 13 horas, próximo daqui da universidade, para que todos cheguem na hora certa lá, que é às 14 horas, a gente vai chegar um pouco antes para dar tempo de, enfim, pagar, etc., e se organizar, tá bom?
Então, só lembrando, né, que a gente vai ter um tempo aí entre o fim da Assembleia e o embarque nesse ônibus às 13 horas. Mas eu queria também fazer um agradecimento à CAPES, né? Nós fomos aprovados no edital do Programa de Apoio a Encontro do País, no PROAC, então, né, agradecemos muito a CAPES, agradecemos ao CAU também, que nos auxiliou com materiais, a DURBS, né, que também contribuiu, né, através da figura da Daniela Fialho, que é presidente da DURBS hoje, e que é... Tá. Ela está na diretoria e ela nos fez essa intermediação com a DURBS. E a própria Ampur, né? O Propur agradece a Ampur no sentido de dar esse suporte, né? Tá bom? Então, acho que é isso. E agora a gente vai passar para a palestra de abertura com o professor Rodrigo Hidalgo, né? Que já está aqui. Dá para deixar. Bom, eu convido... Professor, por favor. Só deixa eu falar. Você vai perguntar para que eu faço? Eu acho que eu vou deixar o grupo quando vai eu vou colocar, pode deixar eu falar. Mas eu vou ficar aqui. Nós queríamos, a gente ia compartilhar na transmissão. Gente, passamos uma lista de presença. Alguém localiza ela? Tá ali, achando. Tá, obrigada. Tá. Tá bom, tranquilo. Não. Ela já leva, mas eu acho que não tem problema. Ele vai ficar focando, toda vez que ele ficar o slide aqui, tá na palestra. Vou deixar ele trabalhando. Tá, mas ele pode colocar o slide da janela. Esse seu. Bom, pessoal, boa noite a todas e todos. Vou fazer uma rápida e breve apresentação, então, do professor Rodrigo Hidalgo. Bom, o Rodrigo é geógrafo, né, graduado pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Chile, e doutor em Geografia Humana pela Universidade de Barcelona, foi orientado pelo professor Horácio Capel. É professor do Instituto de Geografia da PUC do Chile e professor visitante de diversas universidades, né, latino-americanas, muitas aqui no Brasil, tem muitos projetos
de pesquisa conjuntos aqui com colegas que estão presentes aqui, né, o USP, PJC e tantas outras universidades. É a terceira vez que vem aqui na URGS, né, participando aqui de atividades aqui com a gente. Também participa em projetos em outros países, Colômbia, México, Argentina e tantos outros lugares. Né? Estuda as questões de moradia social, habitação social, que foi tema da tese dele, de doutorado, mas também outras questões urbanas, questão da financiarização, do neoliberalismo urbano, tendo como referência especialmente o Chile. Foi prêmio Milton Santos, 2025, do Encontro de Geografia da América Latina, o EGAL, no México. Então, para fazer algo Kovács, assim, né, foi meu colega da minha turma de doutorado, então não tem dúvida quem era o melhor aluno daquela turma. Né? Então, aqui, 25 anos depois, foi o prêmio de geógrafo de destaque da América Latina. Então, convido o Rodrigo aqui para fazer a sua fala. Olá, ¿me escuchan ahí? Sí. Boa noite. Muito obrigado por a invitação, a oportunidade de estar acá. Eu pido perdão à audiência, eu falo como falam os futbolistas que vêm do Chile, Argentina, que querem falar português não, eles falam muito bem, eu falo pior que eles. Quando entrevistam na televisão, sempre miro a eles e digo, bem, aquele cara não fala português, não aprendeu. E aprender um idioma é coisa complexa, não? Muito complexa. Aprender um idioma que aprender gramática, aprender também, e sobretudo vocabulário. Nunca estudei português, deveria haver estudado, mas não estudei porque estou muito ruim para idiomas. Vou tentar falar devagar, vou tentar mencionar palavras que eu entendo que são em português para dar a explicação do que eu vou falar hoje. Eu gostei muito da invitação do Bento, agradeço muito às pessoas, ao professor Paulo, que foi meu companheiro do doutorado em Barcelona, a Helenice, a toda a organização, que deu a possibilidade de estar acá, de ficar acá e compartilhar algumas questões que têm a ver com minha experiência, tanto como investigador, como professor, e também uma experiência que tem que ver com a leitura do Latinoamérica, não? O término Latinoamérica é bem complexo, não? O professor João, que estava antes acá na mesa, ele falou a questão de colonial, não? Latinoamérica é um término muito colonialista também, não? Porque foi inventado por toda Napoleão III, não? E Chevalier, que era su ministro como de marketing que ele tinha, e ele inventou isso como a questão da coluna latina en América. Él ya había hablado de la columna latina en Europa, él habló de columna latina en América en contraposición a poder siglo XIX, en contraposición al poder anglosajón. Pero igualmente es colonialista, francés. O pretendo, yo no niego as referências dos teóricos do urbanismo, universidade, filósofos do hemisfério norte, não renego. Mas concordo com o professor, eu acho que também nós, desde nosso continente, temos condições para estabelecer rutas teóricas de ler, para ler nossa realidade, né? Não somente os autores do hemisfério norte, que está bem, não nego eles, uso também, mas nós temos referência. Na geografia, um grande, não, que cumpriu o centenário do natalício, Milton Santos, há outros também. E gostei muito do professor também que fala, eu também falo, pergunto aos meus estudantes quem são suas referências geográficas em suas áreas. E quase ninguém nombra um chileno ou nombra um latino-americano. E chegam a estudar doutorado e não têm conhecimento, mas
sin menospreciar um Harvard ou um Lefebvre, que tem muita coisa para nós, para todos, mas eles não têm menção de um referente nosso. E isso é uma obrigação de todos de estabelecer referentes e estabelecer agendas de investigação. O que eu vou mostrar hoje tem 3 momentos. Um momento espaço-tempo, o que a gente tem estudado, sobretudo, considerando a questão da fundação das cidades Sul-América, e fundamentalmente aquele espaço que vai desde a fronteira, desde o Rio Grande, fronteira entre México e Estados Unidos, e a Patagônia. Esses espaços. E na América do Sul, há 2 espaços que são fundamentais e que a gente não tem muito estudado. Aí tem muita coisa histórica, sim. Mas que essa diferenciação entre a urbanização, modo de ocupação da América Portuguesa e da América Hispânica, separadas como unos siameses por la cordillera, ¿no? Por la cordillera dos Andes, sobretudo os países do Pacífico e países do Atlântico, que têm condições distintas. Temos muitas coisas similares, sobretudo da questão colonial, temos muitas coisas similares, mas não temos ainda uma diferenciação real e concreta de que acontece, ou dos modelos urbanos das cidades brasileiras e das cidades hispano-americanas. Já há coisas escritas sim, mas hoje tem especificidades. Tem marcos gerais que são muito similares, a questão da desigualdade, origem colonial, a questão da divisão da terra, a propriedade da terra que se fez quando se reparte a propriedade nos processos coloniais, sim, há questões que são similares, muito similares, mas outras não. Temos que entender a questão das coisas do Pacífico, as possibilidades do Pacífico de ocupação urbana, territorial, que tem muito diferente do que acontece no Atlântico, e aí inclui a Argentina e toda a parte atlântica do Brasil. Então, são questões que eu vou tratar de aí, e sobretudo pensando em como nossos estados, sobretudo estados, aqueles estados nossos, não? Que producto de la cuestión que no se puede aislar del resto del mundo, ¿no? Pero producto del desarrollismo, producto de políticas keynesianas, siglo XX, década de 30 en adelante, tuvimos cosas muy similares. Una de ellas fue cómo los estados respondieron a la gran crisis de 1930 y cómo esos estados que ya conocían sus recursos naturales profundizaron los procesos extractivistas. En nuestro país eso es muy importante porque dio base después para la constitución de una cuestión que es fundamental en nuestro continente, que tiene que ver con cuestión de dictadura y la imposición de un neoliberalismo en Chile, que yo estoy publicando ahora, publiqué ya perdón por la autorreferencia, un primer texto sobre eso, el neoliberalismo en Chile, las rutas para comprender la producción de espacio. Y ahora ven a segunda parte de ese libro que tiene que ver básicamente con el mito del caso chileno y el neoliberalismo. Tem de mito y tem de realidad. Porque esa cuestión que yo falei de que dividieron los países, ¿no? Los países, el Brasil desarrollista también fez eso. Pero con una cosa distinta a Chile y distinta a los países del Pacífico. Esa visión desarrollista del Brasil incluyó una industria muy poderosa que urbanizó de modo diferente a los países como los dos, como Chile, que fundamentalmente ellos no alcanzamos un estadio de sustitución de importación, lo que fez que nuestra urbanización no tuviese una formación y una relación con la industria. Y es una cuestión muy importante de tener en cuenta. Mas a cuestión del neoliberalismo, en el caso chileno, sí es así, porque o Chile, las políticas neoliberales de nuestro continente son producto del consenso de Washington 1989. Y el neoliberalismo chileno es 15 años antes. Y es un experimento geopolítico de los Estados Unidos. No es otra cosa que eso, ¿no? Y copia a la reforma. No es que copia, pero sí tiene mucho que ver con la reforma de Nixon. Nixon después va a dejar el gobierno, porque todos conocen, ¿no?
el caso bíblico también de los Estados Unidos, como él pierde la presidencia, le hacen el impeachment en el año 74, 73, pero él inicia ya una reforma neoliberal. Y ese modelo de Nixon es tomado por los chilenos. Hay cuestiones muy interesantes en eso. ¿Saben ustedes? Cuestiones muy interesantes. Que cuando en Chile se implanta el neoliberalismo, ese diseño ya tenía casi 20 años. De un modelo que iba a ser ese país neoliberal. Cuando se fuera, cuando terminase esa cuestión política, sobre todo basada en las políticas monetaristas, 20 años, o quienes fueron antes a estudiar a Chicago. Y no solo chilenos, ¿no? Porque también los ministros, no lembro ahora, aquí alguna persona me puede recordar, o ministro de la Fazenda brasileño de 1973-74, él también estudió en Chicago. Pero se acomodó a la reforma que fez la dictadura acá en Brasil, sobre todo por la base industrial, una cuestión distinta que precisamos diferenciar para comprender bien. Y aquel ministro fue el año 74, ya Pinochet asumió 73, fue con Milton Friedman y von Friedrich von Hayek aquí. Milton Friedman, Friedrich von Hayek son los padres del neoliberalismo, son los referentes de todo el mundo, fueron muchísimos. Los dos fueron premios Nobel y los dos fueron nombrados también, ¿no?, con doctorado honoris causa. Yo falo que uno, von Hayek, dieron el honoris causa año 1937 en una universidad de la costa del Chile. Y ellos, ningún colega lembra de eso, ¿no? Como una cuestión que quedó en olvido. Mas eso es muy interesante porque el dibujo del modelo neoliberal chileno fue más temprano que el resto de los países y fue mucho más, diríamos, violento en muchos ámbitos de acción por la cuestión de la dictadura, ¿no? Entonces esas cosas son fundamentales. Y cómo eso, la pregunta nuestra es cómo eso influyó en la producción de espacios. Pues lo que es ese doso país hoy, lo que es ese país do Pacífico, ¿no? ¿Y qué aconteció después de eso? Entonces, ese momento, destaco ese momento para comprender esta línea y de poder entender esa ruta de producción de espacios del propio neoliberalismo. De esto falta. A ver, ¿qué es importante? Hacer una diferenciación de la lectura del hemisferio norte o neoliberalismo en América, o en América del Sur. ¿Saben lo que acontece? O he tenido ocasión de hablar con colegas europeos, franceses. Es muy interesante la lectura sobre el neoliberalismo que hace la línea de Foucault, pero también la línea de Lefebvre. Lefebvre, que es muy leído, usado acá en Brasil, él estudió, él usa la palabra neoliberalismo. A todas las políticas neoliberales que son las políticas de desarrollo económico que toma la reconstrucción de Europa de post-Segunda Guerra Mundial, tienen bases en toda esa discusión sobre la cuestión del orden neoliberalismo que se hizo en el año 1937. Y los europeos toman eso. La Constitución alemana de 1948 es una constitución neoliberal también. Y esa es la crítica que hace Lefebvre, que hace Foucault al desarrollo de la Francia y otros intelectuales también europeos. ¿Cómo se desarrolla la diferenciación? ¿Por qué el neoliberalismo en Europa fue más light, entre comillas, que los? Porque tenía cuestión lo que llaman ellos el telón de acero, ¿no? Y tenían que constituir un estado del bienestar. Y eso es lo que hace, por eso que el desarrollo europeo, la palabra neoliberalismo fue bajando en función del posicionamiento del socialismo y del bloque socialista. Y la constitución del estado del bienestar fue eso. Entonces es muy importante. Y nuestros países, aquí es muy interesante también, no voy a entrar, voy a ir ya a la cosa espacial pronto, ¿no? Pero una cosa muy interesante que tiene que ver con Chile-Brasil, que yo estaba tratando de indagar. Brasil tiene constitución, ya que es constitución que va acá transitando básicamente en democracia, constitución del 88, que es muy interesante como modelo. Y Chile tiene constitución de Pinochet año 1980.
Esa constitución la hizo Jaime Guzmán, un hombre católico que fue el maestro del actual presidente, casi. Pero ¿qué es lo que acontece? Que es una locura chilena, ¿no? Ellos hablan de aquellos años que ellos están tomando el modelo de la constitución alemana del 48, que hubiese sido el modelo que tomó la constitución chilena del 80 y la constitución española del 78, en la transición española. Que eso es muy, muy relevante tener en cuenta para obtener este marco. ¿Por qué cito lo europeo y lo de Estados Unidos frente a la lectura de cómo es ese neoliberalismo, capitalismo en América del Sur? ¿Sabe? Ellos distinguieron muy bien, y distinguieron muy bien también ruin, ¿no? En la lectura. Crearon la categoría norte global y sur global. Y esa categoría, yo he hablado con ellos, você puede realizar literatura también, yo he hablado con ellos. Dicen, no, es que vocês nunca tuvieron neoliberalismo, ni esa capacidad de producción capitalista, porque el capitalismo latinoamericano, suramericano, es un capitalismo espurio. ¿Por qué espurio? Porque no tiene estado del bienestar. Y ellos lo ponen de ese modo, ¿no? Y esas son cuestiones que a gente fácil pensar. Y fácil pensar el estado actual, ¿no? Porque a reducción de las políticas neoliberales, más allá de todo, es muy importante la diferenciación de lo que pueden hacer los gobiernos de derecha y gobiernos más progresistas de izquierda, ¿no? Y ahí hay una tensión todavía, o a derecha, o el mismo Donald Trump, en Chile, en Argentina Milei, en Chile Kast, ellos hablan y ocupan el mismo lenguaje, ¿no? Esa cuestión de la batalla cultural, hay que dar la batalla cultural. Y en esa batalla cultural, no es una batalla cultural, usted tiene que revisar bien lo que están hablando ellos. Tiene que ver con defender los valores que tiene la cuestión capitalista en el mundo contemporáneo. Y y por eso se instalan para discutir eso, ¿no? Y ahí se instala eso. Mas dejo, con mucha pasión, dejo planteado esto, porque creo que es interesante poder comprender estas rutas y caminos del neoliberalismo y del capitalismo contemporáneo, que son muy importantes hoy, sobre todo en nuestro continente. Dicho eso, voy a pasar, no pasé muy pero voy a ir a la próxima presentación. Me entusiasmé mucho. Voy a... Ok. Muy bien. Bueno, ¿qué dejo planteado con esto? Ese modelo económico y la tensión con una cuestión que es fundamental hoy, que son los tres momentos de presentación. Esa primera parte que falei ahora, introductoria, espacio-tiempo, neoliberalismo. La segunda es la cuestión de crisis global, crisis ambiental, crisis climática, crisis de la ciudad y crisis de la vivienda. ¿Por qué estoy hablando de eso? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, porque ese modo de producción es el que está atrás de esa cuestión de la crisis. O sea, yo concordo plenamente con que hay un punto máximo de emisión de CO2 en la atmósfera. Yo concordo plenamente con eso. Pero eso solo se ha logrado en función del régimen de producción. Eso no tiene otra cosa. Y son cuestiones fundamentales que nos tenemos que tener en cuenta en ese contexto, ¿no?, de crisis. Basado en lo que falei anteriormente, ahora, no es algo nuevo tampoco, ¿no? Esa cuestión de la crisis, cómo los países van a confrontar esa situación, no es para nada nuevo, ¿no? La cuestión ambiental, de crisis del planeta, ya de mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se coloca eso, los límites del planeta, lo que es el mítico Club de Roma, donde los más ricos, no los estados más ricos, los detentores del capital, van a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proyectar la producción y ocupación del planeta? Entonces, no son cuestiones, a cuestión de cambio, el clima, el antropoceno, sí, totalmente de acuerdo, pero hay una cuestión de modo de producción, que es innegable, que todas las soluciones, por ejemplo, que lo voy a mostrar,
agora o CES, todos esses exemplos. A questão de vivienda que a gente estuda. Tenho estudado agora a questão do Chile, basicamente. A terceira parte da apresentação é estratégias para estudar isso em Latinoamérica, não só com método comparado, sino a través de um estudo de atenção de casos, ¿no? De estudo de casos. Pero estoy falando ahora, por ejemplo, crisis de la vivienda. Nós estudamos o déficit de todos os países. Brasil tem déficit milionário de vivienda. Chile também tem um déficit quase milionário. De há 20 anos atrás, 2 décadas, não teníamos déficit de vivienda. E não se produjo, como fala a gente agora. Por questão de aumento de demanda, aumento da população, problema de migração, não se produjo por isso. Se produjo porque as viviendas do Estado cada vez aumentaram maior el precio de la vivienda, el valor económico de la vivienda, y las familias más pobres no tienen capacidad de acceso para ellas. Y ahí se genera una faixa que no va a acceder, no está accediendo a vivienda mínima. Y es una realidad, ¿no? Mas en Chile ahora dicen, hay que construir 400.000 viviendas para superar la primera parte del déficit para personas más necesitadas. Ambientalmente, você sabe lo que significa eso. A construção da indústria mais contaminante. Todas as áreas onde queimam hormigão, não sei, hormigão, cimento, concreto, não sei como falam aqui, são zonas de sacrifício. Todas são zonas de sacrifício. Uma queimadora, uma planta de hormigão é o mesmo que uma petroquímica. As coisas que falaram assim, a cidade sustentável, estão falando. Ya la construcción de hormigón nunca va a ser sustentable, disculpe, no, yo lo falo así, podemos discutir, pero a mí no va a ser sustentable, no constituye eso. Voy a dar ejemplos sobre eso. Entonces el Club de Roma ya tenía esto discutido, ¿no? La cuestión de los derechos humanos hasta llegar a la cuestión ambiental es fundamental, ¿no? Tenemos una arquitectura internacional que digo yo, gracias a Dios existe, yo provengo de una universidad católica, falo de eso, gracias a Dios existe, ¿no? Esa arquitectura internacional, más con muchas limitaciones, ¿no? La cumbre, tenemos cumbre mundial social desde el año 95, las cumbres de hábitat, ¿no? Hay una arquitectura ahí, las cumbres de hábitat del año 76, sobre esta situación. Ahora, yo fui a la última, 2016, y salí muy deprimido, ¿no? ¿Por qué salí deprimido? No por lo que se discutía, sino por quienes eran los que financiaban la cumbre. Y eran todas empresas de hormigón, eran todas las empresas, grandes empresas de la construcción mundial. Y más, esas empresas van a reducir a las emisiones de CO2, no van a reducir las emisiones. Yo solo me estoy hablando que esas cuestiones hay que transparentar en una discusión sobre a cuestión climática, a cuestión de la crisis ambiental y las posibilidades de cambio. Y lo que aparece después con lo que son los objetivos del milenio y lo que van a ser los objetivos de desarrollo sostenible, que ya no son 2030, son 2050. Y está bien que acontezcan y que existan, no discuto esa situación. La cuestión demográfica, ¿para qué decir? ¿No? Hablábamos recién. Entonces, hay una arquitectura ahí de estos, y esto es una cuestión que es muy interesante, cómo se va articulando y cómo se van creando una serie de instrumentos que las soluciones, miren ustedes, las soluciones de ese cuadro para la cuestión que yo estoy hablando, se constituyen después en cuestiones que tienen que ver con soluciones de mercado, ¿no? Como el mercado de carbono, a cuestión de energías renovables, de transición energética, ustedes ya saben qué acontece. No estoy diciendo que más, ¿no? Pero son cuestiones que hay que analizar en profundidad y para ver si están cumpliendo con esas declaraciones que ellos hacen. Y ya lo que uno llega, ¿no? Con instituciones tan importantes como el IPCC y otras, van llegando justamente a estas soluciones de mercado, ¿no? Los bonos de carbono, ¿no? Y digo yo, ¿no? Si eso soluciona, está bien, ¿no? Pero el camino puede ser eso, ¿no? A cuestión de vivienda ahora, que yo ya les había adelantado. En Latinoamérica,
si ustedes hablan, y aquí voy a ir a la cuestión de vivienda y cómo eso tiene efectos en la dimensión ambiental y en la producción de naturaleza. Ustedes saben mucho que hay en Río Grande do Sul por las enchentes que tuvieron en 2024. Nos hemos tenido muchas. Hablaba antes con el profesor Paulo. Y fuimos lá y él me mostró ahí algunos lugares que habían sido afectados. Y mi pregunta insistente era, ¿cómo había sido esas enchentes en función de los aterros históricos de la Rúa? Entonces ahí hay una correspondencia, independientemente del periodo de retorno de las enchentes, que fue único en 100 años, casi, ¿no? Como hablaba con el profesor Pablo. Más, aquí miren lo que, cuestión ya empiezan algunas cosas comparativas. Aquí qué es lo que fala, que Cámara Chilena de la Construcción es el principal, tiene su correspondiente en todos los países, es el principal aglutinador gremial de la construcción. Y ellos están hablando lo siguiente, dice que la cuestión de la vivienda se está convirtiendo en un bien inalcanzable y déficit de vivienda un problema aumenta día a día, ¿no? Y esto es México, crisis de vivienda, hay un desequilibrio entre salarios, precios y producción de habitación. ¿A solución? ¿Dónde están ahí? Miren, interesantes, muy interesantes. ¿Dónde están situando el problema? Y en México, en el caso de la CENIC, ¿qué es lo que están proponiendo, no? Las propuestas, y yo estoy hablando de propuestas ya dentro del margen de Morena, ¿no? Con Andrés López Obrador y después ahora con Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Cómo están proponiendo soluciones? Más están haciendo reformas. Y esto es muy interesante, estructuración y reestructuración. Están haciendo reformas. No México, o Infonavit, que es la principal institución de vivienda en México, ellos hasta reforma neoliberal podían construir. Y después de reforma neoliberal se transformaron en una financiera, de una otorgadora de préstamos, de empréstitos. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque ahora, después de casi 25 años, quieren que nuevamente esa institución construya vivienda. Y saben la acontece, es una locura, ¿no? Es como esta cuestión, como fala la geógrafa Sandra menciona, la cuestión de la estructuración y reestructuración constante del capitalismo, las privatizaciones, ¿no? ¿Cómo ahora el Estado va a competir con un sector privado fornecido durante 30 años y de un día a otro va a competir? Es lo mismo que si pusiera nuevamente el Estado a promover la industria, ¿no? Frente a una industrialización, digo yo, y a otros sectores que ya tienen mucha trayectoria económica, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que analizar bien. Pero frente a eso, la solución de algún grupo de personas van sobre todo a financiamiento, no van a otras cosas, ¿no? Y ahí lo que les falaba, la posibilidad del aumento de las posibilidades de construcción, ¿qué les falaba? Pero ¿qué pasa con la naturaleza? Y no solamente con vivienda social. Y en Chile tenemos una cuestión que son una locura, ¿no? Una locura, voy a mostrar, la cuestión del metabolismo humano es fundamental para comprender esta situación y cómo se ha ido construyendo. Y aquí lo que les falaba sobre el hormigón, consumo de energía y la producción de hormigón. Es una de las actividades, digo, yo no sé si la ves, pero tenemos esa situación. Y todos, la situación para frente no es muy alentadora. Piensen ustedes estos 10 megaproyectos de infraestructura del mundo, porque así como nos hablamos de sustentabilidad, el mundo de infraestructura, de posicionamiento global de ciertos países, no muda para nada, ¿no? Es lo mismo que en Arabia Saudita, la línea, el proyecto de Line, ¿no? Que voy a mostrar ahí, o el tren de alta velocidad en la California, ¿no? Que ya no es de alta velocidad, 300 kilómetros por hora, en la China también, ¿no? 500 kilómetros por hora. Eso es sustentable, en función de gasto de energía, o uso de acero, uso de concreto, ¿no? Y ahí tengo, y todos esos megaproyectos van en esa línea. Y aquí esto no sé si se podrá ver aquí, pero no importa, ¿eh? Es muy corto, ¿no?
muy cortos, son 50. Está detenido, solamente quiero mostrar por una cosa. Y apuesta por la energía renovable. Impresionante. Quien no entiende eso, no entiende nada, ¿no? Está detenida ahora, ¿no? Fue detenida, ¿no? Voy a cortar ahí para continuar ya, es lo que quería mostrar. Nos tenemos estudiado en Chile no solamente el litoral, no los lagos del sur, tenemos estudiado y también el litoral, tenemos mucho estudiado, voy a mostrar algunas imágenes, ¿no? La cuestión de saturación lacustre, con todos los lagos que Chile vende para turismo, son todos zonas saturadas, están todos saturados, ¿no? Están todos presionados en un litoral, construyéndose conurbaciones en esas zonas, ¿no? Y aquí esto es interesantísimo, así como si no, mire, esto es locura, ¿no? Así como tenemos conurbaciones sobre los lagos naturales, ahora tenemos también lagunas artificiales que las inventaron en Chile. Y esto es muy interesante por cuestión del neoliberalismo chileno. ¿A qué llegó? ¿En qué innovó? Si yo voy a innovación y voy a desarrollo, las principales innovaciones, las principales startups chilenas, no son mercado libre como la Argentina, no sé cómo será aquí la más importante en Brasil, no voy a inventar, ¿no? Las principales startups chilenas tienen que ver con producción de naturaleza, ¿no? Las unicornios, las empresas unicornios, ¿no? En Chile tienen que ver con esto, con las lagunas, ¿no? Las Cristal Lagoons que se llaman. Voy a ir rápido con esto porque hay cosas muy interesantes. Y también hace todas aquellas empresas que tienen que ver con fábrica de paneles solares, también hablado en un norte, que Chile es uno de los países principales en fabricar eso. Startups están basados en eso. No estamos generando otro tipo de tecnología, ¿no? Solo aquella que tiene que ver con naturaleza. Y esa es la tradición extractivista, ¿no? Tiene una cuestión cultural también, de formación. Y você no va a competir ahora o gobierno en Chile, o CAS, y su ministra, que ve ministro de la ciencia, que viene de Estados Unidos, por 30 años en Estados Unidos, quiere transformar, ¿no?, a inversión de ciencia básica, quiere llevar a todos los recursos para construir, para formar un ministerio de ciencia que sea un ministerio propiciador de startups. Se quiere hacer un verdadero Silicon Valley en una semana. Eso es imposible. Entonces, no va a poder hacer eso. Si va por esta línea, allí puede hacer muchas cosas. Allí puede hacer muchas cosas. Y estas Cristal Lagoons están en todo el mundo, y no solo litoral. Donde no tenemos lagunas y costas, inventamos las Cristal Lagoons. Y ahí están los proyectos repartidos en todo el mundo, ¿no? Y lo interesante de Fishman, ¿no?, que es el dueño de esta empresa, él fala que el secreto, porque él tiene un secreto que está tan bien guardado como la fórmula de la Coca-Cola. Él faló en la entrevista eso. Que un secreto, ¿no? Secreto que tiene esta empresa en todo el mundo. Miren ustedes ahí. En todo el mundo. Y si no hay humedades presentes, los inventamos. Para eso, y inventados en todo el mundo. Y sobre todo en zonas desérticas. Y tiene eso, ¿no? Y esto es la California, ¿no? Esto aquí en Estados Unidos, también en el Golfo de México, y tienen en California, San Diego, también megaproyectos.
Y lo importante de esto, que si uno analiza el lenguaje que utiliza, es un lenguaje que está sacado de economía política. Dice, transforme su terreno en el mejor negocio. Y Cristal Lagún, ¿no? Es un concepto patentado que genera negocio de altísima rentabilidad. Y hay uno puede ver acá, y miren el concepto puesto ahí, ¿no? Creación de valor inmobiliario. Y eso es un concepto profundo de economía política y de un análisis de materialismo histórico, pero aplicado al mercado, ¿no? Creación de valor inmobiliario, están hablando de creación de un precio, están hablando de creación de valor inmobiliario, que es muy importante, que no es solamente la cuestión de rentabilidad de la inversión, sino también la perdurabilidad y la sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo de esa inversión. Y aquí concluyo esta parte. ¿Saben con qué? Voy a mostrar otras cosas de producción de naturaleza, queda ahí. 7 potenciales unicornios, ¿no? Esto lo vimos nosotros para el 2022. La mayoría tienen que ver con lo que les estoy hablando. Y en la realidad, la ocupación de áreas litorais en Chile es muy, sobre todo con la cuestión neoliberal, tiene que ver con relativización, la normativa y naturaleza. Allí donde el mercado puede generar condiciones de infraestructura para inversión y condiciones de mitigación, va a invertir. Y aquí voy a mostrar algunas cosas de esto, como la urbanización no litoral de la región de Valparaíso. Son 500 kilómetros sobre el litoral de la región de Valparaíso. Y la conurbación que tienen ahí es de carácter continental, 300 kilómetros conurbados. 300 kilómetros conurbados. Tienen ahí, en esa zona litoral de muy alta sismicidad. Los trémolos son constantes. Y más también construyendo en terrenos dunarios. Que nadie no puede construir en terrenos dunarios. Pero lo que ha acontecido ahora es sacado de una película de ciencia ficción. Miren ahí. Y ahí miren lo que acontece ahí, ¿no? En esa zona acá. Vamos a ver si... en esa... Aquí. Esa fue un socavón que se hizo invierno año 2024, que prácticamente botó esos edificios de ahí. Y miren lo que... Y esto es muy interesante. €600.000, ¿no? Y eso va ahí. Pero miren, después esto es fantástico, ¿no? En un ámbito de un gobierno progresista de izquierda, no con mayoría en la Cámara de Diputados, miren lo que ellos votan. Dice, Cámara aprueba ley de socavones, una ley que no permite construir ahí, pero rechaza prohibir construcción en dunas y humedales. Quedamos en la misma. Quedamos ahí mismo, ¿no? Quedamos ahí mismo. Y eso es muy importante. Y aquí hay cosas que son sacadas. Aquí yo voy a ir casi finalizando esta parte para ir a la tercera parte de esta. Cuestiones sacadas de la literatura, diríamos, de la literatura fantástica. Y esta urbanización, sobre todo ocurre en los sectores de altos ingresos en la cordillera de los Andes, en Santiago, Valle de Santiago, donde usted está en 1 hora sin tránsito desde la cordillera de los Andes en el Océano Pacífico. Por eso que yo falo que as condiciones de sitio topográficas do costa do Atlántico, en gran escala, no es que no diga que aquí no existen acantilados, zonas, costas escarpadas, ¿no? Escarpadas, perdón. No diga, pero aquí en Chile es totalmente...
Vamos a cambiar. ¿Y con este se puede? ¿Y aquí se puede? ¿No? Y ahí sí. Ahí sí. Entonces, podemos ver eso. Entonces, en 100 kilómetros usted va de la cordillera de los Andes al Pacífico. 100 kilómetros, 120, una hora, hora y media. Y hay un proyecto que se construye desde el año 2022 en la zona, el municipio más rico, uno de los más ricos de América Latina, Vitacura se llama. Dice, Cumbres, miren cómo se llama. El proyecto inmobiliario se llama Cumbres del Cóndor. Y miren lo que llegó ahí a esa ventana. Un cóndor, ¿no? No precisaban hacer publicidad engañosa. No era publicidad engañosa. Y esas cuestiones son muy interesantes. Aquí, ahí está. Los cóndores ahí, que es o un emblema patrio también, ¿no? Que está en el escudo del país, están ahí en la terraza de un apartamento. Es una zona, como les digo yo, más valorada sobre... Entonces esas cuestiones ocurren, acontecen, y eso es producción de la naturaleza, ¿no? Y eso es aprovechamiento también, ¿no? Pues si uno fuera a cuestión base, voy a sacar. Si uno fuera una óptica de obtener, bueno, ¿cómo se captura? Por ejemplo, con la captura de las plusvalías, que fue muy discutido, un concepto que introdujo Lincoln en los Estados Unidos acá en los años 90 y 2000, que acho que están acá en Brasil, hace mucha cosa en Sudamérica. ¿Cómo se capta esa plusvalía? ¿No? Si uno tiene esa mentalidad, ¿no? De obtener esos beneficios. Mas, a última parte para de hoy es, ¿qué estrategias a gente está siguiendo ahora? No solamente para hablar de Chile, ¿no? Sino para cómo podemos justamente estudiar a cuestión de vivienda en nuestros países. Y comenzamos a hacer, y aquí ya invitamos a Pablo, después por ir a Brasil y a otros países, ¿cómo podemos hacer para entender la realidad de nuestros países en la producción de vivienda para las personas de menores ingresos? ¿Cómo podemos entender eso y hacer propuestas también para política pública? Que es una obligación que a gente tiene, ¿no? También desde el punto de vista cuando recibimos recursos do Estado para hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, con investigadores de México y Colombia, iniciamos esto. ¿Cómo entender preguntas? ¿Cómo se estructura el acceso a la vivienda social bajo el modelo subsidio-deuda? ¿Cómo se articula Estado, banca y desarrolladores inmobiliarios en todos los países? ¿Qué efectos territoriales produce el régimen neoliberal en Latinoamérica? Entonces, aquí comenzamos a hacer un estudio que estamos en este momento avanzando para entender esta realidad de nuestros países y entender la producción de vivienda, pero también las brechas que va generando la política de vivienda, las brechas, ¿no? Que va generando la política de vivienda. Y esas brechas son importantes en un sentido de lo que yo hablaba al principio de la presentación, ¿no? Que el caso de Chile es simbólico, ¿no? Y está aconteciendo también en parte en Colombia, con menor dimensión, y en México también, ¿no? Que por un lado hay una grande producción de vivienda construida, ¿no? Y de vivienda subsidiada en esta estrategia también neoliberal, ¿no? No es que haya inventado ello, la estrategia subsidio, ahorro y banca, ¿no? Que es el triunvirato para el acceso a las viviendas. Y eso existe en esos tres países, ¿no? Modelo de subsidios que no fue inventado en Chile, el modelo de los subsidios fue inventado justamente por las políticas del Banco Mundial de 1975. Y acontece esto, ¿no? Lo que hablamos nosotros, la santísima trinidad del modelo neoliberal en vivienda: crédito, ahorro y subsidio. Pero ¿qué es lo que acontece? Que cada vez más para las familias, o crédito es mayor, o ahorro es mayor, y subsidio también es mayor. Entonces hay una faja de baja renta que no está accediendo ahí. Y a cuestión
informalidad de la vivienda aumentó notablemente en nuestros países, no solamente a causa de la pandemia, ¿no? Ya venía aumentando, y nuestro caso es paradigmático. Y esta cuestión es muy interesante. Ustedes saben que cuando en el debate Trump, Kamala Harris, la cuestión de vivienda estuvo ahí. ¿Y qué decía Trump? Que es muy interesante. Asesores de Trump decía, no, vivienda es un problema de demanda, ¿no? Habiendo un problema de demanda, nosotros vamos a frenar inmigración y con eso vamos a regular la cuestión de vivienda y los precios, porque la demanda va a ser menor. ¿Y cómo vamos a impulsar la inmigración? Pues va a tener menor demanda, y eso está escrito ahí. ¿Y qué decía Kamala Harris? ¿Qué lo ponía? Vamos a construir 4 millones de viviendas para comenzar. Entonces son cuestiones ideológicas. En el análisis de la política de vivienda hay muchas cosas ideológicas que no escapa a realidad y política. Pero lo que estamos haciendo acá, ¿no? En el caso de Chile también hay cosas porque o debates o problemas de déficit, porque hoy la dictadura dejó el país con un grande déficit. Mas en 10 años construimos muchas viviendas, mas muchas de esas viviendas tuvieron problemas de construcción. Entonces se generaron en la década del 2000 muchas leyes, mucha legislación para mejorar esa situación. Y toda esa legislación tuvo que ver con las leyes de calidad de la construcción, que terminaron aumentando el valor, el precio, ¿no? Y esa fue la semilla. Y después con el precio fue aumentando el subsidio del Estado y también la exigencia de la banca para el ahorro previo. Entonces familias, ¿no?, de baja renta no pudieron acompañar esa transformación del modelo de producción de vivienda. Por eso hoy Chile tiene un déficit de vivienda para el tamaño del país, que es grande, que es casi 1 millón de viviendas, generado casi en 15 años. Y eso no solo tiene que ver con migración, 15 o 5% son migrantes, ¿no?, de los que están demandando vivienda, ¿no? Tiene un porcentaje ahí en concreto, pero baja la proporción de migración, ¿no? Entonces, hay una historia muy rica también, ¿no? En el caso de Chile, en el caso de Brasil también con la habitación de Benagar, Paulo tiene muy bien estudiado eso, ¿no?, aquí, y otros colegas también, y ahí algunas cosas que hemos ido detectando también en Santiago, en México, en ciudades, no solamente ciudades de México, ¿no?, y algunos modos de producción. El caso mexicano es paradigmático. Yo voy a ir finalizando, ¿no?, para ver si podemos conversar después en los últimos minutos. El caso mexicano es paradigmático. Todas nuestras políticas de vivienda, entre comillas, neoliberales para la más baja renta, ¿saben lo que aconteció? Todas produjeron viviendas de gran escala en la periferia. ¿Qué cuestión? Acho que Brasil creo que tiene medidas que están tratando de contener eso. Más nosotros tuvimos. Pero lo de México fue extremo en la utilización de ese modelo de subsidios. ¿Y qué hicieron? Fue una locura, ¿no? Que está puesto ahí. Entre comillas, el fracaso de las viviendas sociales, año 26. ¿Ustedes saben cuántas viviendas se calcula que hay desocupadas, construidas en México, bajo el modelo de subsidio? Pueden buscar ahí, no me equivoco, 6 millones de viviendas que están desocupadas, porque la construyeron en megas operativos en la periferia que estaban totalmente desconectados. Muchas personas llegaron ahí y eran vivienda social 2 días de agrado, el día que se cambiaron, el día que llegaron y el mismo día se cambiaron. Entonces aconteció eso. Aconteció eso. Y los planes ahora en México tienen que ver con recuperar ese parque, porque el déficit es muy grande, ¿no? Y ahí tenemos toda una trayectoria de las instituciones que participan. Estamos trabajando justamente en seguir avanzando en estas líneas, ¿no? Y sobre todo entendiendo esta cuestión del modelo subsidiario que fue creado en los Estados Unidos, sobre todo por el gobierno de Nixon. Los subsidios son aplicados diseñados políticamente, en la política económica bajo el principio de la teoría de los juegos, que es muy interesante. La teoría de los juegos es como justamente 2 personas que toman decisiones diferentes pueden llegar justamente a determinados fines. ¿Qué pasa cuando se toman
Entonces, el subsidio apunta a eso, cómo las familias, cómo cambia el destino justamente de esa familia si incorpora la variable subsidio. Pero eso es cuando son de bajos ingresos. Entonces, ¿y qué nos encontramos con esta situación que les digo del aumento de los precios, que lo hemos detectado justamente, y el aumento de la informalidad, con una política sigue siendo altamente constructiva, pero esa construcción no llega a las familias de más necesidad. Y vamos ahí, y con esto, justamente con esta idea, para ir cerrando, ¿no? Esos son los conjuntos construidos en la periferia, en todas las periferias de la ciudad mexicana, sobre todo en la meseta central mexicana. Podemos encontrarlo en la periferia de Morelia, en la periferia de León, en la periferia de Guanajuato, en la periferia misma de Ciudad de México. Podemos encontrar estos grandes conjuntos. Entonces, frente a esto hay una urgencia de investigar NOSA y también no solo de denuncia, sino también de análisis, que nos permita aportar en políticas públicas a futuro y poner esto también en tensión y en debate. Dicho eso, vamos a ir cerrando estos tres momentos. El momento inicial de la constitución de un modelo neoliberal, origen de nuestros países. Segunda parte, de producción de naturaleza. Y la tercera parte, posibilidades para conocer la realidad y no solamente hablar como país, como hacemos muchos, ¿no? Hablar de Latinoamérica solamente a partir de nuestras realidades, sino también de la realidad, no solo comparada a partir de estudios de caso, estrategias metodológicas que a gente pueda acceder. Así que, nuevamente, agradezco mucho. Le pido disculpas ahí por portuñol, perdón, muy peor que los deportistas que ven a jugar aquí a times brasileños. Y fue una oportunidad muy grande de estar aquí. Así que, muy obrigado y agradezco también estar hasta esta hora aquí. Gracias. Aquí, Muchas gracias. Obrigada, Rodrigo. Importante ouvir sua fala e ver as similaridades na produção da educação e da educação. Como é a abertura, a gente não vai abrir para questões, a gente vai encerrar, então, a atividade de hoje. Tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Aproveitem, descansem, porque amanhã a gente vai... Amanhã tem mais. Muita singularidade educacional, a Sara trabalha Federal do Paraná, colega da Sí, pasar después